খাও খাও। এটা ফুচকা না বাবা, इंडियन फूड मम्मा। आपको बेबी चेयर चाहिए? बेबी चेयर। हाँ, बच्चे के बैठने। वो तो नहीं बैठा, नहीं बैठेगा, वो दौड़ा दौड़ी करेगा। बेबी चेयर है। कन्या, ये क्या है? सब्जी दाल। सब्जी हाँ गुड। বাবা চিপস খাও, তুমি খাও, এটা চিপস হিসেবে খেয়ে ফেলো। এটা ঝাল, তাহলে ওই ঝাল ছাড়া যেটা আছে ওটা দাও। আমি তো জানি না, তুমি খাও। ঝাল নাই, ঠিক আছে।